কে তবু ঘুরে ডাক, তবু ঘুরে ডাক, এটা কোনো তিরি বল নাই, তবু ঘুরে ডাক, এটা কি তিরি বল? এ আয় আর জিত্তি না হল ফেলায় লাগে যা লাগে না পালিশমেন্ট দিও দে এর লাগে একবার তুমি চারবার হাবিয়ে এসনি লাস্ট তোমাদের কো ডোনাট মারা উস্তার বাবা দিলেও মানি জানাবো আব্বা কোরআন শরীফ দিলের মধ্যে মুই 30 আর কোরআন শরীফ পর্যন্ত বুয়া একুলে 500 500 কুলিও 300 500 দিত देखा ना दिक्कने दिया अभी हम मुस्तफा और बिशु को छोड़ दे तू इतना मुस्तफा आरफा दिया रखा तू सब थोड़ा की गुरी साथ देखिए अल्लाह तो नहीं देनो नहीं तो ती गान तब तो अगर नोयो लगे रहती तो आदर guys you all sorry no you all मुस्तफा इतने सीखिया खतरनाक क्योंकि तो अबली नहीं उल्टा हो जाती